آداب ناظرین تو وچھان گلستان نیوز 4:30 بجے کوشر خبرنامہ ہیت چھس بہ گوہر کچھ تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش چھو خبرن ہند تفصیل مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سندس صدارتس مز سپز آز نئی دلی اندر جموں کشمیر بھاجپا کور کمیٹی کور گروپ اخ میٹنگ منعقد میٹنگ مز بھاجپا قومی صدر جے پی نڈا جموں کشمیر ہند ریاستی صدر رویندر رینا کویندر گپتا بھاجپا جنرل سیکرٹری اشوک کول نرمل سنگھ سنیل شرما سان دویم لیڈر تہ موجود ات موقع پہ آو جموں کشمیر ہندین موجود سیاسی صورتحالس پہ کتھن دل دن ذرائعو پہ معلوم سپودمت ز میٹنگ دوران آو موجود سیاسی صورتحال تنظیمی سرگرمی پارٹی ہز حکمت عملی سان دویمین کینچن معاملن پہ کت بات کرنے یل زن ین والن بلدیاتی پنچایتی تہ اسمبلی الیکشنن پہ کت آئی کرنے تاہم ون ز امت شاہ سندس صدارتس مز سپد دویم کی معاملہ تہ زیر بحث یمن پہ کت آئی کرنے ناظرین تو پاؤ ذت ز مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سندس صدارتس مز سپز آز نئی دلی مز اخ اہم میٹنگ منعقد یت مز جموں کشمیر بھاجپا کور گروپچ ممبر شامل یت دوران بھاجپا قومی صدر جے پی نڈا جموں کشمیر ہند ریاستی صدر رویندر رینا جنرل سیکرٹری اشوک کول سنیل شرما نرمل سنگھ کویندر گپتا سان دویم کے بعد بھاجپا لیڈر تہ موجود ات موقع پہ آو جموں کشمیر ہندین موجود سیاسی صورتحالن پہ کت بات کرنے یل زن تنظیمی سرگرمین سان پارٹی ہز حکمت عملی تو دویمین کینچن معاملن پہ کت بات آئی کرنے تفصیلات مزید تفصیلات زاننے باپت ست فون لائن پہ ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوہر اشفاق نئی دلی مز اکہ طرف بھارتیہ جنتا پارٹی ہز کور گروپچ اخ میٹنگ جموں کشمیر ہند امت شاہ سندس صدارتس مز دویمہ طرف ذرائعو پہ معلوم سپودمت ز بلدیاتی چناو یا پنچایتی چناو جموں کشمیر فی الحال موخر آمت کرنے تو یمن دونونی خبرن پہ اگر نظر تراو تو کیا معاملہ آز نئی دلی اندر امت شاہ سندس صدارتس مز روزِ میٹنگ کت کرو تو ات پہ بلدیاتی ادارن ہند انتخابن ہند حوالہ افواہ کافی گرم تو سرکاری طور پر ون کھانا رد عمل ات معاملس اندر تاز تہند طرف کھانا تہ شیڈول جاری کرنا آمت کہ کم دہ فارم برن کم دہ فارم کڑن کم دہ کیا کرن اس لیے ون یہ سلسلہ چلانی ات اندر آئی یہ خبر کہ سراغ رسا ادارو اخ رپورٹ دتمت یت اندر ہسا ون آمت کہ فی الحال گھن بلدیاتی انتخابات مؤخر کرت بڑس انتخابس 2024 پہ نظر تھوت حالات مزید بہتر بن تر کن پکن تو یودوے میٹنگ کت کرو تو یہ تھی اند پت نچنچ کوشش یعنی تھی اند پت روز یہ ساری میٹنگ تاز سانو ذرائعو بی جے پی یس اندر یا یم لوگ بی جے پی میٹنگ باپت یور آمت تمو یم سات ذرائع ابلاغس ست کت کر یم سات تمو گلستان نیوزس ست کت کر تمو کر امہ کتھ ہز واجگاف الفاظ اندر اعلان کہ یہ میٹنگ انتہائی اہم سیاسی طور تو سماجی طور تہ یم سات اس امچ وضاحت زانچ کوشش کر تمو وون کہ 2024 الیکشن برونٹ کن حکمت عملی بناون آز تام اگر 2 سیٹ آس 4 کت پہ نمو اور یم سات سون حساب کور 3 پہ کم از کم تمن نظر کہ 3 سیٹ گھو نین تمچ حکمت عملی ترتیب دن نمبر 1 نمبر 2 کیا مناسب وقت اسمبلی الیکشن باپت تاز دفعہ 307 معاملہ اس عدالتس اندر زیر سماعت اور تمیک فیصلہ یہ کن تہ دہ متوقع سہ تاز سن ذرائع تمو امہ بد کتھ ہز تصدیق کرم کہ لگ بھگ فیصلہ تیار گومت تو کن تہ دہ یہ برو کن تو تمہ پتہ گژھِ زیادہ ہلچل زیادہ تیز کہ وۄنۍ ہسا گژھن الیکشن گژھن لوکل الیکشن چونکہ لوکل الیکشن یعنی اسمبلی الیکشن ہر ریاستس اندر ہر یونین ٹیریٹری اندر گژھان تو 5 ؤری کھۄتہٕ زیادہ وقت گو وۄنۍ جموں کشمیر ییٚلہِ نہٕ تمن منتخبہ حکومت کہین تو کینٛژھو ادارو طرف تہ ات پہ سوال پرژھنہٕ آمت یہ وجہ کہ اخ ٹھوس سوچ بنان یہ کہ اس جنرل الیکشن 2024 تر ست گوٚژھ یہ الیکشن تہ گژھُن یودوے ست دۄنوے چیز مۄکلن ملکس اندر وۄنۍ کت حدس تام گژھِ صحیح کت حدس تام روز یہ کت برو پکان امہ خاطر تھوڑا سا انتظار کرو ون کی کال پتہ یم سات میٹنگ فارغ گژھِ لیڈر نیرن نبر تم کرن میڈیا ست کت باڈی لینگویج ست لگ پتہ کہ کیا دیم کت اس میٹنگ اس لیے اہم تاز پگہ پنجابس اندر انتہائی اہم اجلاس سپدن وول یمی صدارت داخلہ وزیر کران یت اندر لداخ
جموں کشمیر نو دل راجستھان ہریانہ ہماچل پردیش وزیر اعلیٰ اور اتھ ونان نارتھ کلچرل کوآرڈینیشن کمیٹی ہز میٹنگ اور یم سات یہ میٹنگ ات اندر تہ اندرونی سلامتی ہند معاملات ترقی ہند معاملات تو باقی معاملات پہ کت اس لیے آج فیڈ بیک رٹن کوشش کرم داخلہ وزیرن کہ جموں کشمیر حالات کیا تکیاز ون کی کال برو یہ خبر تہ کہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا صبن تہ کور داخلہ وزیر سے ملاقات اگرچہ سرکاری طور پر تات بارس اندر کت آئی برو کن کہین تاہم یم تمام کت ہوس اندر اور یم فضاس اندر گشت کران اور اسپیشلی اد پہ یعنی میٹنگ شروع واریاہ تبدیلی گژھن تمیک آثار نمایاں اشفاق آخرس پہ یسو تہ نش زان اک طرف میٹنگ دویمہ طرف یس یہ خبر خبر ہسا اداروں طرف کہ فی الحال ہسا الیکشن موخر کرنے چاہیے یو ایل بی الیکشن پنچایتی الیکشن دویمہ طرف اگر وچو حزبی اختلاف جماعتو طرف ات معاملس پہ کی سوال تہ تلن آمت تہند طرف ون یم ہسا دعو مرکزی سرکار یا جموں کشمیر انتظامیہ کرن کہ جموں کشمیر اندر ہسا حالات بہتر پرامن حالات دویمہ طرف یہ موخر کریں یا دویم سوال تمو طرف تہند طرف تلن آمت بھارتیہ جنتا پارٹی ہسا یس جموں کشیر اندر تہذ زمین ہسا وار وار تنگ آمت کرنے یمو فیصلہ حالیہ نی تم موجوب ہسا باسان کہ اس نسا زینو نا الیکشن کی یمہ باپت یہ موخر چمت چناو کرنے چونکہ سیاسی جماعتن پن پن انداز آسان بولن کت کرن اور تمو یس کت کرم سو کت حدس تام صحیح کت حدس تام غلط یہ کر وقتی فیصلہ لیکن اخ کت ضرور کہ سیاسی جماعتن آو کمچس دان ات ونکس یم سات تم سوال پرسان لگاتار کہ ونیو سا آخر یہ کیاز موخر کرنا تمہ سات یل تمام تیاری گمت اور بالکل ہر کھانا یژھان کہ یہ گھِ بڑس پیمانس پہ الیکشن گھن یت زن یہ معاملات یہ درپیش لوکن تم گھن عوامی سطح پہ حل لیکن ون کوتا کال انتظار کرن ون کوتا کال پیارن تمہ خاطر اہس ون تہ انتظار کرن تکیاز الیکشن کمیشن طرف یا جموں کشمیر انتظامیہ طرف کھانا تہ سو گرین سگنل یتھ اندر یہ امید آسیا کہ شاید سپدی جلدی جلدی جموں کشمیر انتخاب اور یہ وجہ کہ سوال پرسمت اور تمن سوالن جواب دیت ونیک تام تہ بی جے پی سٹھا شکریہ تہد اشفاق گوہر ایگزیکٹو ایڈیٹر یم تفصیلات فراہم کران نئی دلی اندر یس وزیر داخلہ امت شاہ سندس صدارتس مز میٹنگ ونکس چلان یت مز جموں کشیر ہند بھاجپا کور گروپ کی میٹنگ ممبر تم ات میٹنگ مز شامل یل زن ذرائع پہ معلوم سپودمت جموں کشیر ہند ایل جی منوج سنہا سند طرف تہ ات میٹنگ مز شمولیت آمز کرنے تاہم امچ تصدیق آمز کرنے یل زن ون میٹنگ دوران جموں کشیر ہند موجودہ سیاسی صورتحالس پہ کت بات کرنے یل زن یو ایل بی پنچایتی تہ اسمبلی چناون باپت آئی ات میٹنگ اندر کت کرنے میٹنگ مز جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہند قومی صدر جے پی نڈا سان جموں کشیر ہند ریاستی صدر بھاجپا رویندر رینا سان کویندر گپتا نرمل سنگھ سنیل شرما اشوک کول تو دویم کی لیڈر تہ میٹنگ مز موجود یا دوران تمن نش فیڈ بیک آو نن جموں کشیر اندر کت ونکس سیاسی یا موجودہ صورتحال کت جموں کشیر اندر جموں کشیر اندر بلدیاتی پنچایتی چناؤ کس معاملس پہ آو سی پی آئی ایم لیڈر محمد یوسف تاریگامی سند طرف ون بھاجپا سرکارس تو جموں کشمیر انتظامیہ الیکشن مز ہار کے ڈر ست الیکشن نہ کرناون کس حقس مز نہیں یہ سرکار تو آپ نے خود ہی کہا کہ ایک اشارہ ایسا ملا ایک اب دوسرا اشارہ مل رہا ہے کسے معلوم کہ کل کیا ہوگا کون سا اشارہ ملے گا یہ سرکار ہی ایسی ہے جو اشاروں پر چلتی ہے اور چلنے والی سرکار اشاروں پر ہو بھلا اس سے امید کریں ہم کیا امید رکھ لیں اور آپ کو یاد دلاؤں گا کہ شاہ صاحب نے جنہوں نے آج میٹنگ لی ہے اپنے جماعت کے کارکنوں کے ساتھ لیڈروں کے ساتھ کیا فیصلہ ہوگا وہ پتہ چلے گا لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا یہاں کے ایل جی سنہا صاحب وہ بار بار کہتے تھے کہ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں پنچ بنائے ہیں اربن لوکل باڈیز کے ممبر بنائے ہیں تو جب اسمبلی ممبر کا مسئلہ آتا تھا تو اس وقت اسی چیز کو اسی رٹ کو متبادل کے طور پر پیش کیا جاتا تھا آج اربن لوکل باڈیز کے چناؤ سے بھی ڈر ہے کل پنچایت کے چناؤ سے بھی ڈر ہے کسے معلوم کیا پوری کمیونٹی آف لوگ جموں سے بھی ڈر ہے لداخ سے بھی ڈر ہے کشمیر سے پہلے ہی ڈرے ہوئے محسوس کرتے ہیں
ये तस्वीर है हमारी रियासत की। इस वजह से जो हमारे साथ किया गया, जो 5 अगस्त 2019 को रात के अंधेरे में फैसला लिया गया, क्रैकडाउन, लॉकडाउन करके, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिनके बारे में फैसला उन्हें भी मालूम नहीं, उन्हें शरीक नहीं रखना, वो जमहूरियत के लिए भी एक दबा है, मजाक है और मुल्क के मुफाद के खिलाफ भी है। क्या ये चुनाव होने चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज के वक्त पे? क्या आप कहते हैं? हम कहते हैं कि ये एक बदकिस्मती है हमारी कि आज इतने साल कि हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी हमारा मुल्क है, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी में आज हम अर्बन लोकल बॉडीज के लिए भी दुआएं मांगे कि भाई हमें पंच बनाने का भी मौका मिलना चाहिए। मजाक है यारा। जो चर्चा है अखबारों में, जो ऐलान है G20 में और जगहों पर, क्या जमहूरी मुल्क है, जमहूरी सांचा ढांचा है, और जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज के भी करवाने में वो दम नहीं है, वो हिम्मत नहीं है। और बताइए क्या है? डर यही है कि जम्मू भी खफा है, कश्मीर तो पहले ही खफा है, लद्दाख वाले भी खफा है। अब आज हम कहाँ से इनको नजूमी दें जो उनको ये कहे कि बगैर करनी के आपके लिए हमारे हाथ दुआ के लिए उठेंगे? ऐसा होता नहीं, ऐसा हुआ नहीं। PDP लीडर गुलाम नबी लोन हांजोरा सिंध तरफ वन नामुज भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मज हारने के वजह सत बल्दियती पंचायती ते असम्बली इंतखाबात मौखर यत्न कर। पहले ही खदशा था, क्योंकि जो बीजेपी वाले हैं उनको ये लगता है कि वो यहाँ जम्मू कश्मीर में उनकी साख बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कश्मीर में तो थी ही नहीं, जम्मू में अगर थोड़ी बहुत थी तो वो भी खो गई है। तो मुझे लगता है कि वो डरते हैं इलेक्शनों से। पहले भी जब असेंबली के इलेक्शंस वो नहीं कराते थे तो ऐसा लगता था कि ये डर रहे हैं। तो आज जो ULB के इलेक्शन, अगर ये सही बात होगी कि वो डिले करना चाहते हैं, डेफर करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये उनका डर है, उनका खौफ है, क्योंकि उनको पता है कि लोगों का एतमाद हमारे साथ नहीं है। यही बात इसी का खदशा में था। मुमकिन है कि इसी वजह से वो डेफर करना चाहते हैं। तो क्या मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती ये है कि यहाँ ना असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, ना म्यूनिसिपलिटी के हो रहे हैं, ना पंचायत के हो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जुमान इफराजान सिंह तरफ ULB इंतखाबन हवाला वन आमुज चुनाव मौखर करनुक मतलब जम्मू कश्मीर हिंद लुक जमहूरी अमल निश महरूम थावन। पहली बात तो अगर ULB के इलेक्शंस डेफर होंगे, इसका मतलब यही है कि जम्मू और कश्मीर में जो डेमोक्रेसी है उसका गला घोंटा जा रहा है। इसका और कोई दूसरा मतलब नहीं है। यहाँ के लोगों को, यहाँ के 1,30,00,000 लोगों को उनका वोट देने दिया नहीं जा रहा है। अक्सर जब आप बीजेपी से पूछेंगे वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम तो इलेक्शन करा रहे हैं, हम तो नेक्स्ट महीने करा रहे हैं, नेक्स्ट महीने करा रहे हैं। द रियलिटी इज़ ये लोग डरे हुए हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट आज इतनी डरी हुई है कि इनकी टांगें कांपती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने। इनको इतना डर लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इलेक्शन स्वीप करेगी। इनको ये बात पता है, और इसीलिए ये जम्मू और कश्मीर की आवाम को अपना वोट देने नहीं देते हैं। इसका कोई सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रीज़न नहीं है। कुछ भी आप बोलें, द रियलिटी इज़ कि दे आर वेरी स्केर्ड द बीजेपी गवर्नमेंट। और ये हम 56 इंच की सरकार है, हम ये हैं, हम वो हैं, ये सब झूठ हैं। इनको पता है कि जम्मू का एरिया, जिस जम्मू के एरिया ने इनको 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स ने इनको वोट दिए थे, आज वो जम्मू का एरिया तक नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद लीडर मुंतजिर महदीन सिंह तरफ वन नामुज मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ जानित मानित इलेक्शन मौखर कर। तमो वो मजीद बदकिस्मती यम तम वाद कर तम पूरे कर। जम्मू कश्मीर के जो असम्बली इंतखाबात है वो दानिश्ता तौर यहाँ टाल दिए जाते हैं, और मरकज़ी सरकार का यही तरीका रहा है आज तक कि वादे किए लेकिन इलेक्शन नहीं किए यहाँ। तो जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी हमेशा इस बात पे बोलती आ रही है, मुतालबा करती आ रही है। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब से मिली है, मुल्क के होम मिनिस्टर साहब से मिली है, अलजी साहब से भी कई बार ये गुजारिश की है कि यहाँ असम्बली इंतखाबात कराए जाएँ और यहाँ के लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का पूरा हक दिया जाए, ताकि जो इस मुश्किलात इस वक्त दरपेश हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, उनका कुछ इजाला किया जा सके। मगर यही बदकिस्मती की बात है कि अभी तक असम्बली इंतखाबात के लिए कोई पेशरफ नहीं हो रही है। आप जहाँ तक ULB और ये
म्यूनिसिपलिटी इलेक्शंस की बात है तो अक्टूबर में इनका तो वक्त मुकम्मल हो रहा है, तो होना चाहिए था कि अक्टूबर से पहले ही 1-2 महीने ये इंतखाब हो जाएंगे। लेकिन जो मुझे लगता है वो बीजेपी अपनी नाकामी को जम्मू में छुपाने के लिए, कश्मीर में छुपाने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन की कोताही को छुपाने के लिए समझती है कि अगर हमने इलेक्शन किए तो हम इक़्तिदार में वापस आने वाले नहीं हैं, क्योंकि जम्मू के लोगों ने फैसला किया है कि वो उनको वोट नहीं देंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर का खसारा कर दिया है। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए, इसी पॉलिसी पे गामजन रहते हुए बीजेपी को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर में मरकज़ी सरकार ने ये फैसले लेने शुरू कर दिए हैं कि फ़िलहाल इस वजह से उस इलेक्शन के प्रोग्राम को टाल दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को और मुसीबतों का शिकार बनाया जाए, क्योंकि एक तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस तरफो सोशल मीडिया पे मुल्क मुखालिफ सरगर्मियन पे रुट लागने बापत पन्ने कोशिश तेज करम या दौरान तिमन नफरन हज IP एड्रेस ट्रैक कर तिमन खिलाफ कार्रवाई कर अमुक गलत इस्तेमाल कर जरायों पे मालूम सपुदमुत जम्मू कश्मीर पुलिस तरफो WhatsApp, X, Snapchat, Instagram, Telegram, TikTok तो दोम के सोशल मीडिया प्लेटफार्म इस्तेमाल करने बापत खुल छूट तो मुकम्मल रसोई आमत दिन या दौरान तिमन लुकन हज मालूमात आसान गम सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल कर यपर पुलिस तरफ जम्मू कश्मीर हंदन लुकन खास कर नौजवान अपील करने आम तिम गन सोशल मीडिया को सही इस्तेमाल करें। PDP सदर महबूबा मुफ्ती हिंद तरफो अत पे रद्दमल ज़ाहिर करान वन आमुत अमुक मतलब एजेंसियन रोज लुकन हज राजदारी तो सोशल मीडिया पे कह पोस्ट करनस मज मुदाखलत करने बापत आजादाना रसोई युस काबिल अफसोस छु। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन तरफ आज तो पगह दिन आमच एहतजाजी काल युदवे मौखर आय कर तत एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी पीरजादा हिदायतुल्लाह सद तरफ वन आमुत इंतजामिया तरफ मसला हल कर यकीन दहानी करने पता आय एहतजाजी काल मौखर कर अगर न मसला हल ये कर तेल ये दोबारा प्रोग्राम तश्कील दिन। तो इतनी देर में हमने 3 इश्यूज हाईलाइट किए थे अपने उस नोटिस में। वन वाज कंफर्मेशन रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा बताऊंगा आपको कि जो हमारे चीफ इंजीनियर्स है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, MDs है, जो they have been appointed some 30 years before by Public Service Commission और Service Selection Recruitment Board जो SCs है, JE और AE लगे थे तब प्रमोशन हो गई, बट है वो JEs आज की डेट में। तो दूसरा ये है कि हमारी वैकेंसीज है एक्शन, अगर हमारे बिजली डिपार्टमेंट में 130 है, आज की डेट में खाली 63 एग्जिस्टिंग है। 100 से ज्यादा JEs की असामियां खाली है, 150 से ज्यादा AEE की असामियां खाली है, चीफ इंजीनियर 6 है, जूनियर इंजीनियर 333 है, पिछले 7 सालों से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो गई है। तो हमने यही जेन्युइन इश्यूज उठाए और कल हमारी जो इल्तिमा में 2 फाइलें थी, AEE टू एक्शन प्रमोशन फाइल एंड एक्शन टू SC, तो कल गवर्नमेंट 1-2 कदम आगे बढ़ी। बोथ द फाइल्स वर अप्रूव्ड बाय जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड चीफ सेक्रेटरी साहब यस्टरडे ओनली एंड बोथ वर सेंट टू राजभवन फॉर अप्रूवल। तो ये 2 चीजें, इसके बगैर 4 दिन पहले हमारा जो रेगुलराइजेशन 250 लोगों का प्रपोजल, जिसमें हमारे करंट चीफ इंजीनियर भी है जिनको रेगुलराइज करना है, जो बेशक उनकी इंचार्ज प्रमोशन हो चुकी है बट उनकी रेगुलराइजेशन नहीं हो गई थी आज तक, और वो प्रपोजल भी GAD ने स्क्रूटनाइज करके अगले एस्टेब्लिशमेंट कमेटी में रखा है। तो ये बेसिकली नतीजा है जो हम चीफ सेक्रेटरी साहब को 4-5 दिन पहले मिले, उसने क्लियर कट ये डायरेक्शन दे दी कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन रिजॉल्विंग दीज इश्यूज। उसके बाद कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर राजेश प्रसाद जी रीचड आउट टू अस, तो उसने हमें कहा कि आपके खुद देख रहे हो कि सैटरडे संडे को भी हमने काम किया वही था, और रिक्रूटमेंट के बारे में भी फाइनेंशियल कंकरेंस मिल गई है कि JEs को इन KPDCL, JKPTCL और JPDCL में रिक्रूट तैनात किया जाए, और JKPCL तो हमने देखा कि सरकार बिल्कुल 4 कदम आगे बढ़ रही है। तो वी नीड टू रेसिप्रोकेट एंड वी हैव रेसिप्रोकेटेड। द गाइडेंस काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोथ रीजन्स में फैसला लिया गया कि वी शुड डेफर द नॉट कॉल ऑफ द प्रोटेस्ट, वी शुड डेफर द प्रोटेस्ट बाय 3 weeks. After 3 weeks we will assess the situation whether these things are translated into action or not,
and accordingly we will revise our program and take PHE کیجول ملازمن ہند احتجاج شدوے کہیاو ریتو پہ جاری تت نگروٹا جمس مز عارضی ملازمینو طرف 4 اکتوبر احتجاجی کال دیوان ورمت زِ تم پتمو کہیاو ریتو پہ متعلقہ محکمس مز ژُکِسان پنن فرائض انجام دِوان تاہم بدقسمتی زِ تہند مسلہٕ چھِنہٕ آز تام حل یوان کرنہٕ یتھ دوران تہند اہل عیال فاقہ کشی پہ مجبور سپدان تمو کر LG انتظامیہ اپیل زِ عارضی نیڈ بیس ملازم گھن مستقل ین کرنے تاکہ تہند مشکلات گھن دور امید رکھتی ہے تو بھارتی جنتا پارٹی کو ڈیلی ویجر کی ریگولائزیشن 4 تاریخ کو مہر ریلی ہونے جا رہی ہے. میں تمام ڈیلی ویجر کو جموں کے جتنے بھی ڈیلی ویجر ہیں 4 تاریخ کو جموں میں آنے کی کرپا کریں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں 24 سال 25 سال کوئی 30 سال دے دی ہے اس ڈپارٹمنٹ کو. ابھی بھی LG پرشاسن جو سویا ہوا ہے. LG پرشاسن نے ہمارے ساتھ DDC الیکشن سے پہلے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر DDC الیکشن کے بعد آپ کو ریگولر پالیسی شروع کی جائے گی, لیکن آج LG صاحب بھول چکے ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں LG صاحب ہمیں 4 تاریخ کو روڈوں پر مت آنے دو. ہمارے بچوں کا وچ جو ہے خطرہ میں منڈرا رہا ہے, لیکن آپ بھی ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں. کبھی کوئی بیان دیتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, لیکن اب ڈیلی ویجر پیچھے نہیں ہٹنے والا ہے. میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں BJP والوں کو بھی, اگر ڈیلی ویجر کا ووٹ چاہیے 61,000 کا, ہمارے پریوار کا, ہمارے رشتہ دار کا, ہمارے سنگی ساتھیوں کا اگر ووٹ لینا چاہتے ہیں ہمارے لیے پالیسی لاؤ, لیکن اگر پالیسی نہیں آپ کو ہم ووٹ نہیں دیں گے. یہ سیدھا چیتاونی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری حالت دیکھ لو, لوزار سے کچھ نہیں بنتا ہے. ہم بار بار یہی کہتے آئے ہیں, ہمارے بچوں کا بھوشیہ جو ہے خطرہ منڈرا رہا ہے. ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, پڑھانے کے لیے پیسے نہیں مل رہے ہیں, اور اسکول والے گھر سے باہر نکال رہے ہیں. میں یہ کہنا تو تمام ساتھیوں سے, ہمارے جتنے کسی کے پاس پیسے نہیں تھے, کوئی بیمار ہو چکا ہے, آج بھی کہیں کی استھتی بہت بری حالت ہے, کہیں ایسے ہی مر چکے ہیں. میں تمام ساتھیوں سے یہی کہوں گا کہ 4 تاریخ کو جموں میں پہنچے اور پالیسی نہیں, گھر پالیسی نہیں. شکریہ, جے ہند. ضلع بڈگامس مز آز محکمہ جل شکتی مز کام کرن والو عارضی ملازمینو طرف احتجاج کرنا آمت. ات موقع پہ ون احتجاجی ملازمو تم پتمو کہیاو ریتو پہ تنخواہ نش محروم. یتھ دوران تم نہ صرف مشکلن مز ہینچ آمت بلکہ تم احتجاج کرنس پہ مجبور سپدمت. تمو حکامن اپیل کران وونمت تہند مطالبہ گھن پور ین کرنے تاکہ تہند مشکلات گھن دور. کہ پچھلے 2 مہینے سے ہماری ویجز پینڈنگ ہے, تو یہاں سے جو ہمارے ملازمین ہیں ان کی مطلب گھر میں بہت مشکلات ہے. اسکول میں بچوں کو نکالا جا رہا ہے اس لیے کہ ویجز یہاں پہ ریلیز نہیں ہوئے. ہمارا یہی مطالبہ ہے سرکار سے کہ ہماری 2 مہینے جو ویجز ہے وہ ہمیں جلد سے جلد ریلیز کیا جائے. اگر 2 مہینے کے ہم نے الٹیمیٹ رکھا ہے 28 تاریخ تک, اگر 28 تاریخ تک ہماری ویجز 4 بجے تک ریلیز نہیں ہوئی تو اس کے بعد ہمارا جو پروگرام ہوگا وہ کام چھوڑ ہڑتال ہوگا. ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. یہاں سے بولتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈس نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ جو ہم ڈیلی ویجر جو ان کا JGM کا مشن تھا, جو ان کا مودی جی کا مشن تھا, جو ہمارے لڑکے اس ٹائم وہ کام کر رہے ہیں, جو اس کا مشن تھا وہ ہمارے لڑکے اس ٹائم کام کر رہے ہیں. 2 مہینے سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم 2-3-4 بار گئے ہم چیف آفس, وہاں سے بول رہے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم یہی جاننا چاہتے ہیں پیسے کیوں نہیں ہے. اگر بجٹ میں ہمارا پیسہ رکھا گیا تو ابھی تک ہماری وہ ریلیز کیوں نہیں کیا گیا. ہم نے گورنمنٹ سے کچھ نہیں مانگا, ہم مانگتے ہیں اپنا حق. ہم نے 2 مہینے کی سیلری جو گورنمنٹ رکا کے رکھی ہے, اس لیے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان ویجز کو ریلیز کرو اور جو ہمارا حق ہے ریگولائزیشن اس کو لاگو کرو. اب یہی ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے کہ ریگولائزیشن لاگو کرو اور جو مہینے کے ویجز روک کے رکھے ہیں ان کو ریلیز کرو. ان ریزن کی وجہ سے انہوں نے ہمارے ویجز ریلیز نہیں کیے, اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ویجز کیوں رکے ہیں. جموں کشیر ہندس موسمس مز یودوے رات پہ تبدیلی وچھنے آئی, یتھ دوران بالائی علاقن مز شنچ گۄڈنِچ برفباری یتھ دوران سیزنچ گۄڈنِچ برفباری سپز ییٚلہِ زن مٲدانی علاقن مز روٗد پیوٚو. تتہِ چھُ سیاحتی مقام گلمرگ کے سفروٹ پہاڑی کٮ۪ن
پہاڑی اندر شین پیتھ سیاحن باپت یہ توجہ کو مرکز بنیومت یا دوران بیرون ریاست کے سیاح ات بوڑ تعداد مز علاقہ مز آز موجود ات موقع پہ سیاحوں طرف خوشی ہند اظہار کرت ون آمت اچانک موسمس مز تبدیلی ین پتہ تم سٹھا خوش یل زن درجہ حرارتس مز تہ سٹھا کمی وچھن آمت یپر سیاحتس ست وابستہ مقامی لوکو تہ خوشی ہند اظہار کورمت. میں کیرل سے ہوں, میرا نام ہے راجیو. میں یہاں 13 آدمی ہے ہمارا گروپ کا, ہمارا کشمیر کا سیر کرنا ہے. There temperature 27 to 30, 35, up to 35 it can go. Here it is, what is the temperature now? 11 degree. We are all feeling, really enjoying this cool weather. Okay. Call Kerala as the God's own country, but this is something totally different. Everything is different. اور یہ خوشی کا مقام ہے کہ آج کل شام کو فریش سنو فال ہوا گلمرگ کے اوپر والی پہاڑیوں میں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی وسعت سے یہ میسیج تھرو آؤٹ انڈیا بلکہ آؤٹ آف انڈیا بھی جائے گی ابراڈ, تو ٹورسٹ ول کم, جوگ در جوگ آئیں گے اور یہ لطف اندوز ہو جائیں گے اس کی نئی سنو فال سے. اور یہاں کا جو آج ویدر چینج ہوا اچانک, تھوڑا ٹھنڈ بھی. ناظرین ست ووت کوشر خبر نام اند تو وچھو پروگرام 5 کا 5 پیش کرے نشفا گوہر. میں دیو اجازت, خدا سوال.